Obongka Dosrat Chongdo Kokumo Serengnok Yango Tongo Tripura State Academy of Tribal Culture Folk Music College Agulini Folk Music College ni Luazi Mumbai no Bisiburum Obahake Saraswati Motai Klayo Ngai Takla ni Borong Motai Nok Ngatesha Change Kanugiman Kaslaja Kanugiman Kata Mungkin Nasing Adi Lukurok bebak sini tradisional ni manai kini bai motai nok do selamka o kulanga besa kasleng lebang dula yang tong langa oba kino side kinar basing rogong ka sini ri sari kinai oborok baino te bosung wana ma singsa iko bas kang tong dosrod de promani mangthong yang tong iko side ong ka bera tambai senang ka borok baling seng mai chok mani baling basi borok decoration yang side ke seram jiwo asung nai chot wan sung maya boba hai bong ni wan chok mong asung nai thok tok ka senam ka sung apno te silai je saimal lai nai o decoration no sabo senam ka oroni reng serengnai rok seram ka na reng phorongnai rok music college ni apno te sung silai nai asung nai thok tok nasing nai de risarok decoration totally sini Tibrasani kanmung cumung bebak manai kene sini tibrasani no oba ke borok senang basung na chotok man khang ke borok sung saima laine silaine motai hingke pheba motanya phan je borok chai tokmani asine kanmung borok sumri uino salamnani ke ready made paje ne man thokmani bai borok asuk kutuk samungo thanglai lia hani bagenai borok motai ne hongka sini kanmung sumno borok kanli hani samani koktuma Oke sing pada silai nai, bisi burung borong ni, motai kelai mani, bawa hai update tong seng aburung mas silai na, nai tong di lukrok seng narong mas siri nai, saya mandi nai. Sar sung kau bose orang ni reng pernah korok sini santosar sekok tu matunai rong ring mani bagai seng nak pakai kok matunai rong kai. Taklai bisini tama update tong norok Saraswati motai kelai kani obosi nam bagai sung thaiman ta. Aw. Pela sakang no tini haste Tripurani koktum thumnai rok. Tini 2024 bisini Saraswati puja chini TSAT sini palai munggo phaiso khoiman bangai nerona belai na lamsogo. Sung taklai Saraswati motai kailena nei bisi brung khai phai taklai bisaya. Hai phanu. Taklai te kisah sung alada ke wan sok lagi kelai leka tangi hengkang ke cini obo Tripura State Academy of Tribal Culture ni Saraswati motai kelainan hengke team sung omo hai ke wan sok wina leka cini wamung tamung senamung omo hai benu motai ni mandop nok senam leka ni wan sok na leka hengke abo joto staff enggak sih abo senam layu abo kebo ang kaimani ani saicung wan song mani abo haya or joto ni yak negada lajak joto ni yak bo wan song mani kisah hai binis bo suba mani abo hai kaigi kelai lagi niseng tini abo hai ke senam laika ini kelai lete teruk kaigi pila sengwan sok laika hai nu principal madam bo saka taklai te kisah kaham kenrok kisah okra tong nara wan sogui nai lagi te kisah kaham kede kelai lemano taklai nei salai mani bisintu tini senam laika Gasar nugoi man gajero in lebang dula ko te ko kaslem oborok baike baling no baike bahai ke naro ko motai nok nai thokan hini asake naro wan sok laika abo wan sok mani ke sanam pro je sing motai nok sanamani mandom ni je structure basar mani Apro sung wan sogui na age phane abo ke ang nijen gosai nasine hima hai kotor khlaya ge besa khai thangka hangke ar jekunu mani no set ke asok rona ni moto subida angu hani bange a pala rok no besa ke khai thangka ulo hangka thangi gedali ri kha je lebang dula rok langa rok bai abo settle ke miligei thik jaga kha asogui sanam jagi paima kha haisi Tini no taklai bisuna pula je lebang dula kasleng baling rok ba hake oba hake motai nok salam jagai dongo salam opai kya tabuk haste ni lukurok bebak tibrasa lukurok je kok borok bujina bokta sibainai saiman bainai mo boja ko nuk bainai gobang ma kaham comment sok phayana i hambai rok ni obono te haste ni lukurok ni phasingo nang te tam boba hai message na musung
आं मेसेज रनानै मुसुकमानि हिंखे अबहाय हास्ते गोनांगै मेसेज रनानै सिगां आं ते किसा वान सकमानि न मा सासिनायखा जों जे अमाहाय टीम जिनि ट्रेडिशनलनि बे टीम सानामानि यागुलो जों वान सक लायखा जे जिनि सरस्वती मताइनोबो जदि रिगनाय कामब्रक बाय खलायलाय जाखा हिंखे टेक्सा साखा मुहिनि वान सक लायमानि फिया जरा किसा कमुं थांखानि बागै आबहायखे मताइ मूर्ति सनारनानि जरा जों मालिया हानि बागै जे बाजानि जे मानो आबनो मूर्ति माखायखा मेसेज के अबहाय चिनी हास्ते गोनांगै चिनी मताइ नक फानो ओंखा बा मूर्ति फानो ओंखा दुर्गा मताइ फानो खायलायखा जेकुनु मताइ खायलायमानि बिसिङाव कायसा कायनि जागाव नुकजागै तंगु जे चिनी रिगनाय ताक ब्रक बाय मूर्ति काहाम काहामखे कायजागै तंगु हानि बागै आं चिनी बरकनो सानानि मुसुकमानि खा अमहाय चिनी मूर्ति खलाय पूजा खलायमानि जराव रिगनाय कामब्रक बायखा बिसे ब्रं ब्रं खायजाखा हांखे बेलाय सागान हनै बावान सक आबुन आनि लुकुरंनि थानिवा मेसेज रम ओमफ्राय बिसे ब्रं नबा हाके मताइ खलायजागै दङ सार आव खलायजाखे चाव हनै माहनो खलायजागै जे दङ कलेज थांनाय बिसेयाव खायजाखा फिया ताकलायो हंके किसा आबनो वान सक जागलिया रिगनाय बरक बाय खायगोनि हनै फिया जे टीम ओंबाय पाइ जे चिनि डेकोरेशन टीम ओंबाय पाइ से जों ताकलाय अबहाय खलायलाय जाखे साखा मोहनै मावा सालायसि इगा आब्रो तो चिनि मूर्तिनि जरा करिखा सनामरनानि वादार जरा करिखा हानि बागै जों आबनो मूर्ति सनामरमालिया अबहाय खाता अबहाय के चिनि तिब्रासानि कानमुं जुमुं ते गोबां गगो बाहाय मानै खनै बाय स्रामान मान यागुलो नों साक साक टं टं मारक माने मानखा बेलायसि इनगा आर बिसिङाव पेसिं सामानि कौनो मा सासिनाय मूर्ति सदानो कामब्रक बाय खायजाखा तेबो आं खाफुर खामोन मावान सब सारनि सिनेमा आनि सिनेमा हंखे कृपा सिंधु जमातिया आं अर त्रिपुरा स्टेट एकाडेमी अफ ट्राइबल कालचार गो खरकसा खाम तामनाय खाम फोरोंनाय इंगै तंजावो तिनिनि ओ मताइव ताबो तंगो yang hingke sini sponsor boke folk song ni teacher te obro hingke joto ni sini orni student rock hingke bo hingke pass out songita jamatia belai kesam mosana kereng age belai mosai thangjak tai or jagao tini chini mataino sowairei phainai mataino ringui to bogoi chuno je অঞ্জলি রনারনাই বং খাচিনি স্টাফ নরনি একাডেমিনি স্টাফ খরকসা চিনি তবলা মাস্টার চিনি দেবাশিস চক্রবর্তী স্যার বং খা খরকসা চিনি আনি বু গুরু আবো आं बिनि थानिबो तबला रक सोंखा बनो नों अमहाय ब्राह्मणनि सामब खायजाव हायसि बनिबो मोनखे तबला टीचार देवाशिष चक्रवर्ती আজকে একটা বিশেষ দিন এই সরস্বতী পূজায় খুব আনন্দ হয় এবং ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অফ ট্রাইবাল কালচার যেদিন থেকে তার জন্ম সেই জন্মসূত্র থেকে আমি এই পুজো করি এখন 2024 পর্যন্ত পুজো করে আসছি সেটা শুরু হয়েছে 2009 থেকে তাই আনন্দের সহিত সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমার যারা স্টাফ আছে আমার সবাইকে নিয়ে এই পুজোটা খুব উপভোগ করি এবং খুব আনন্দের সহিত পূজা করি আজকে এই সরস্বতী পূজার দিনে সকল ত্রিপুরাবাসীকে আপনি কি বার্তা দিবেন সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি মঙ্গল কামনা করব সবাই যাতে সুস্থ ভালো সুন্দরভাবে দিন যাপন করে এটাই আমার আজকের দিনের কামনা সবাই সুস্থ থাকুক